Alright. Assalamualaikum, Dr. Alia. So, quite nervous juga So, sebab tapi kita try untuk santai-santai je petang ni. So, basically apa yang kita buat hari ni untuk pengenalan lah untuk student baru kita. So, yang akan masuk daftar tak silap saya 9 hari bulan nanti. So, this slot memang untuk kita just brief untuk expose lah kita punya student baru. So, saya tak nak buang masa lah sebab masa kita pun tak banyak, 15 minit. Okay, so first question lah untuk doktor. So, boleh tak doktor cerita sikit lah berapa lama dah doktor berkhidmat untuk jadi lecturer. Lepas tu macam mana untuk jadi penasihat ni. Okay. Alright, thank you Arif. Assalamualaikum and tolak good morning ataupun good afternoon. Alright, but anyway, thank you everyone for listening to this video presentation, I think, or it's basically a live meeting between I and Arif. Nama saya Alia Azmi. I'm a senior lecturer dekat UiTM. Berkhidmat baru setahun, but as is usually the tradition when it comes to new lecturers, usually we are given the opportunity untuk jadi penasihat student association. Partly because we're younger, so mungkin ada like that close relationship dengan student a lot more compared to a much older lecturer. But at the same time, I guess penasihat ihsan ni, we have a lot of tugasan. One of them is basically sebagai penasihat and oversee the kind of activities you did. That all basically ihsan is doing. But at the end of the day, tak susah sangat pun jadi penasihat because aktiviti semua student yang akan organize dan akan suggest. Kita orang just see whether or not it's doable and then try to dapatkan permission from orang atasan or whatever. Okay. So macam saya nak tanya lah, apa macam feeling doktor lah bila macam I selected untuk jadi nasihat ihsan ni. Macam apa first reaction doktor? That was my first reaction. Okay. Oh God. Okay. I am formerly a student UiTM. I mean, degree juga. Most of the senior lecturers ni formerly my own lecturer. So I was that girl who you are usually memang duduk kat belakang kelas, malas nak join activity. But the thing is, it's like as you grow older, you start to realize this kind of activity ataupun student association punya activity is really, really important, especially bila you nak kerja so. So yeah, I mean, I have really good relationship dengan obviously Arif. I banyak jumpa Arif because bukan banyak lah in contact with Arif a lot because dia presiden ihsan. But I think we could have had a really great, I guess, semester ataupun first half of 2020 if it weren't because of COVID pandemic. A lot of activities kita tak dapat nak buat. But hopefully in the coming semester lagi banyak aktiviti yang kita cadangkan sebelum ni kita boleh start or at least do something online. Yes, okay. So itulah sedikit sebanyak pasal kita punya penasihat ihsan. So thank you untuk Dr. Alia. So next, basically this is my turn lah pula untuk cerita sikit lah. My name is Arif Najmi. So I also selected lah untuk jadi presiden ihsan ni sebab kalau nak jadi presiden ni dia akan ada fasa mengundi. So nanti semua student akan undi lah. So basically ihsan ni dia sama je macam persatuan lain macam Meltec, Vitas, Opto semua. Dia bawa satu nama course tu. Maksudnya kita semua sebenarnya ahli ihsan. Cuma yang dipilih ni untuk jadi jawatan kuasa dan juga exco lah untuk cadangkan apa-apa program, buat kalau macam ada kematian dalam kalangan student EHS ni kita akan buat kutipan derma lah macam tu. Okay, lepas tu basically untuk program yang biasa kita buat which is macam Safety, Health and Environment Day. So sepatutnya program ni kita buat
patutnya bulan 9. So this 26 September, tapi plan asal terpaksa macam kena rombak balik lah semua paperwork semua sebab COVID ni. So tapi tak ada masalah, kita COVID ni sebenarnya ada juga benefit. Dia macam kalau before this kita buat program yang macam face to face. So sekarang ni kalau orang yang biasa join persatuan, dia akan learn something macam untuk apa, buat program melalui online. So cabaran dia lain pula. Kalau cabaran untuk buat program face to face ni ada cabaran tersendiri macam tu lah. So untuk program online ke program face to face, is good lah mana-mana pun sebenarnya. Okay, so lepas tu apa lagi saya nak cakap ni? Ya, Arif, I nak tanya soalan. Yes. Kau nak tak jadi presiden? Oish, ini okay lah. Sebenarnya dia, saya tak tahu lah sebab time diploma dulu dekat Bertam, saya dah pernah lah dia pegang jawatan ni. Jawatan yang sama juga, Presiden Ehsan. Dia macam, tapi dalam degree level ni sebenarnya saya nak challenge juga diri saya sebab saya nak tahu apa beza pengurusan persatuan time saya diploma dengan time saya degree. Saya nak tahu apa beza dia. Sebab so bila saya dah masuk ni, saya join, saya dah nampak macam ni, memang lain lah. So nak tanya perasaan jadi tu, tapi dia bukan dah macam happy tu memang happy tapi sebab orang percayakan kita untuk bawa nama Ehsan ni, tapi sebenarnya saya pun quite struggle jugalah sebab my first year saya baru fresh lah, saya baru masuk lagi, lepas tu kena hadap lagi dengan COVID lagi, dengan online learning. So memang it's good experience lah untuk saya sebab boleh nanti time interview ke boleh cakap time pandemik dulu saya pernah buat program macam ni. Macam tu lah. So how about other AJK yang lain? So macam mana with like the fact that basically biasanya kita boleh katakan every semester akan ada one or two program kan? Yes. Yeah, and then I remember this patutnya last semester kita ada one atau two program yang quite important, yang quite besar juga patutnya nak buat kan? Yes. Tapi obviously because of COVID tak dapat, and then everything is put on hold. So I have to say on my part sebagai penasihat, macam tak ada kerja. Sebab you dengan AJK lain, so macam mana, how do you guys like, what are the plans for this coming semester like daripada EHS punya week tu? Untuk hari tu saya dah ada perbincangan lah dengan semua presiden persatuan. So dah sepakat, maksudnya kalau ada program yang kita belum buat lagi sen lepas yang tertangguh, so kita boleh bawa pergi depan, maksudnya upcoming semester lah. Tapi kita kena tengok pula keadaan lah program tu. Contohnya macam program yang kita nak buat dekat Taman Metropolitan tu. So basically program tu macam boleh cakap tak boleh buat lah sebab melibatkan ramai orang, especially public lagi. Lepas tu insyaAllah program lain macam safety and health day tu and macam mental health talk yang lain-lain, insyaAllah kita boleh buat. Tapi mungkin di platform yang berbeza. Mungkin sebelum ni face to face, kita akan buat secara online. Macam tu lah. What about program for new student kita ada buat tak? Oh yes, untuk new student kita akan ada program lah. Macam sebelum before this pun memang dah buat. Nama dia first kita akan buat assembly Ehsan tu. Kita akan buat macam pengenalan lah. Kita akan bagi tahu program apa yang kita buat untuk tarikh sekian-sekian. Lepas tu kita akan ada Ehsan mini orientation. Mini orientation ni saya tak pasti sama ada kita akan buat untuk semua student EHS ataupun kita akan buat untuk student baru saja, sebab before this IMO ni student lama pun dia akan hantar wakil, certain kelas akan ada wakil, tapi sebab masalah COVID ni kita tak boleh nak gather ramai sangat. So yes, untuk tempat pun saya rasa masalah juga.
tempat macam DK, biasa kita buat DK 7 semua tu. Tasik tu, tak ada orang. Itu je lah, dekat insectorium tu je lah, depan insectorium tu je yang possible lah untuk buat. So tak apalah, kita akan try lah discuss dengan semua pengarah program. Kita akan do the best lah untuk buat apa program yang kita tak sempat buat. So untuk part saya rasa itu je. Cuma ni lah, before we end kita punya sesi ni lah, discussion sikit. Saya cuma harap lah untuk student baru ni, kalau boleh support lah program yang fakulti anjurkan. Tak kisah sama ada EHS sendiri yang buat Vitas ke Opto, Lensa. Kalau ada orang buat program, support je. Sebab kita FSK ni satu family sebenarnya. Tak ada macam kita nak lawan-lawan. Lawan tu ada, tapi kita lawan time sukan macam tu lah. Tapi untuk program, kita support each other. Macam kalau Meltec perlukan wakil daripada EHS, cepat-cepat isi nama semua. Kita nak ada persaingan yang sihat macam tu lah, supaya nampaklah kita punya unity tu. So saya harap yang student baru ni tak payah malu-malu. Kalau nak try nak jadi ahli green forcer pun boleh. Isi borang, dan kita akan buat sesi interview macam biasa. InsyaAllah kalau korang berani untuk rasa cabaran and dapat new experience, dapat new friends, korang akan dapatlah benda tu kalau korang ikhlas and korang semangat untuk buat benda ni. So untuk harapan untuk doktor pula, daripada doktor. Well, obviously, like Pani said, I really do hope that the coming new batch lagi ramai yang join, and not just join sebagai inactive part of Ihsan, tapi be part of the jawatan kuasa. The thing is, there are perks, I suppose, sebagai ahli jawatan kuasa. Obviously, apart from the activities and stuff like that, I think there are always macam ways for you untuk dapat recognition at university level. Kalau you ataupun student organize a certain number of event ataupun jadi president or jadi director for a certain program. Itu memang is a recognition university level. Later on, bila you graduate, you will get that recognition. So that's super important. Tapi at the same time, I mean, joining this kind of club, macam contoh, you not only macam Arif cakap, you be meeting a lot of different people, make new friends. Usually lah, yang I notice, people dekat dalam bahagian macam yang are active, these are called green forces, green forces ni, AJK Ihsan, they are the ones yang memang macam semua orang kenal, ataupun student department lain kenal, lecturer pun kenal, senang, and obviously we have so many students. It's always an advantage kalau lecturer kenal you. And then on a less personal level, but on a social skills level, kalau you participate in this kind of club, it's only going to benefit in terms of the skills yang you can hone. It's about macam you will realize how important it is to be socially engaged rather than just duduk study je. Because I mean, studying or baca buku is a concept yang you belajar waktu zaman high school. But university is a lot different. It's not just baca on books alone. It's all about hands-on engagement. And then you will learn about participatory issues and challenges. I mean, I'm sure Arif, you know about challenges. Bila you kerja dengan orang lain, kerja dengan department lain, dengan effect, you will learn how to deal with issues yang crop up when you work with orang yang you tak kenal dan orang yang you kenal. Betul. And it's all about, you will learn stuff about time management, life management, and obviously, as much as there are fun stuff when it comes to doing all these kind of activities, there are also like some certain, dramas or challenges that can teach you macam mana untuk survive nanti bila dah kerja. Betul. Anything else, Arif? Saya untuk sekarang itu je lah untuk sekarang. So mungkin it's difficult to say kan, sebab because like I said, because with the pandemic and everything, I constantly in contact dengan Arif, almost like seriously, macam kadang tengah malam pun I akan text Arif, and then Arif tengah malam kata kadang tengah buat kerja pun macam second baik kata. Sebab yelah, kita tak boleh nak face to face, so exactly. Through contact je lah. So that is like a shame lah. I think for pandemic ni, I think we would have a lot more fun kalau kita ada masa macam untuk buat actual events, which I hope
InsyaAllah kalau if all goes well, activity can resume soon kalau Yes. cases turun and stuff like that. Betul. Well, we can't say much about future program sebab at this point pun kita tak tahu lagi kan what exactly what kind of program yang kita akan jalankan. But anyway, I hope that we will get to see each other at least face to face nanti bila you guys student baru masuk. Yes, insyaAllah kita akan jumpa nanti. So untuk student baru, selamat datanglah ke EHSA Family. So just enjoy your time during this university time sebab nanti memang takkan dapat dah waktu-waktu macam ni. Okay, enjoy lah. Tak payah nak stress, tak ada. Kita university just apa yang patut kita ikut, ikut. Yang lain, just enjoy yourself lah. So I think ni je lah untuk hari ni. So thank you lah untuk Dr. Alia sebab sudi spend dia punya time sebab saya tahu Dr. Alia tak senang untuk spend sebab tahu dia sibuk sebab dia dah kena masuk office. Saya stay lagi kat rumah. I have online class, okay? Online class. So untuk student baru nanti kita akan jumpa lah. Kita akan jumpa face to face, kita akan cakap dengan lebih dekat lagi. So in case korang ada apa-apa soalan nanti kita akan buat sesi Q&A. Okay. Alright. So thank you untuk Dr. Alia. Thank you so much. Okay. Okay. Bye. Bye.